and Johnson. Area. First possession, parada. Aba. Four three. De Vera. Poli De Vera. Sapa. Malakas. Gandang pasa yun. Maria Poli De Vera Forte. Ang haba nung apelido. Naglalag talaga. All 8.
Haba nung apelido kaya yun? Maria Poli de Vera. De Leon. To Secretario. Cross court. 4-3. Uli. Rebound na ba? Gandang galaw. Para kay Kingsley na ba? Another 3. Wali. Tumama sa Panedegamo. Simmons. 1 point lead para sa Youth United. Blocked from behind. Fakes. De Vera drives to Degamo. To number 1. Short. Ras. Gandang pasa. Piso-piso para kay Degamo. Ana ba? Pull up J. Wale. Oops. Time. 17-14. Youth United.
Sekretaryo. Tumama. Cruz Lay. Foul number 10, Jimboy. Hands up. Annaba. Jimboy. Oh, nice block. Substitution. Steal. Jumps on. Halos. That's traveling. Para kay Halos. Mr. Ray V. Ano ibig sabihin nun? Ray V. Ray Valera. Triple J Wale. Fragoso for the rebound and put back. Chamzon. Bang! Cruz floater. Malagay kasi sa likod gravy, ano siya na. Mata. Arcangel, Gandang pull up nun. (28-24) Youth United. Okay. 4-point lead Youth United. $89,000. Annaba.
Still Champson to Maria Poli de Vera. Ay, napilido yun. Kick out. Wale. Tumatakbo ngayon ng parada tayong Towns. Anaba! Simple yung bawi na yun. Ang layo niya para Cruz. Short. Maria Poli de Vera sa corner, short. Rebound na kuha pa rin niya. Sablay si Rayby. Putback yung parang Power 3. pushing foul number 2. Mr. Rayby. Second personal. Fragoso. Taas tumalo ni Fragoso. Pull up J. Wale. Fragoso sa rebound. Cruz. Back to Fragoso. Drives. Binawi yata agad. Using the board. Gandang galaw naman noon para kay Anaba. Bola ng Youth United. De Vera versus Fragoso. Odegamo. Kick out. De Mesa. Wali. Eto na. Kingsley Anaba. Ganda naman ng play na yon.
Triple J, Wale. Jamson. Pushes the tempo. Naipit. To the mesa. Naagawan ni Triple J. Triple J. Gusto ko lagi sila. Baka may import Samsung. Jamson drives. Grabe naman yun para kay Jamson. Marcos sa gitna. Nakuha ni Triple J. Short. Rebound. Demesa. Halao una. Number 1. Malakas yung tira. Cruz. Counter attack. Demesa. Bang! Marcos. Tuanaba. Short J. Short. Rebound Demesa. Demesa pushes the tempo. Pass to De Vera. Bang! Marcos short. Rebound Demesa. Jamson fakes. Back to Demesa. 4-3. Malakas. Nagawan pa ng paraan. Nidoy. Wale. Triple J. Fakes. 4-2. Malakas yun. Marcos. Down the middle. Puro pass break. Change favor.
Pagoso wali. Two free throws para kay Demesa. Stop, stop. Couple shoes ah. Book 1. Ano itin puti? Ganyan din yung kay Triple J, di ba? Tatlo na silang nakaganyan. Wali para kay Amenin. Chamson pushes the tempo. Nakuhang foul. Laban kay Amenin. Ay, na kay ano pala, kay Cruz. First throw, good para kay Chamson. Cruz to Amenin. Sa gitna, wali. Rivera versus Amenin. 4-3. Wali, rebound. Dagamo to Demesa. Bang! Cruz to Fragoso. To Marcos drives. Uy, umahon pa. There's a foul. 0-0. Loose ball foul para kay Fragoso. 23 seconds para sa second quarter. Five. Gandang galaw naman nun. Hindi lang na-shoot. End of the second quarter, 53-50, Youth United.
Hindi, kasi baka pumunta sila. Four, three. Short. Depende. Next game po natin, CMB Waters versus SG Cafe. 5-point lead para sa Youth United. Amenin to Secretaryo. Pass to Marcos. To Anaba. Nawala pa yata. Na-recover. Santos. Amenin 4-3. Bang! Libre yun. Para kay De Vera. Madali pa lang banggit yung pangalan nito. De Vera, De Gamot, De Presa. Hindi lang na-control yung pasa. Nice place. Sana yun. De Mesa. Uy! Basket. Mama na ng board. Naagawan. De Vera. Tutiamson. Ganda ng ikot ng bola. Kaya lang, oops! De Mesa versus Anaba. Wali. Secretaryo. Siesta Tempo. Marcos. Champson. Libre na naman yun. Para kay Champson. Binibilisan ng laro ng Youth United. Secretaryo. Anaba versus De Mesa. Anaba. Spins, pulls, volley. Eto na naman. Mahina yun this time. Secretaryo to Anaba. Drives. Hits ni Anaba. And ulit ang Youth United. Run and gun. Walay. Naku, malakas yun. Gandang igalaw nun. Pero Blanca. Saragoso.
Talagang pinupush nila. 2 shots. Naiiwan si Amen. Two for two. 4-point lead. Marcos. Tiamson versus Secretario. And that's offensive. Napwestuhan ng maganda ng Secretario. Marcos. Kick out. Triple J. Short. Anaba for the rebound. All 63. Wala para kay Demesa. Secretaro pushes the tempo. Back up to sets up the play. Pass to Marcos. 4-3. Ulay. Anaba. Back to Triple J. Picks. Wala pa rin. Pero nando si Pragoso. Lagi sakto yung pass. Degamo, itinira. Walang makita ng kampi. Pass ball. Marcos, short jumper. 67-63. Para sa Dragons. Piso-piso para kay Degamo. Anaba to Triple J. Wale. Nauna na si De Vera. Laging naka-stationary ang Youth United. Anaba. To Pragoso sa gitna.
bounces in para kay Fragoso. Tiamson. Rebound Fragoso. Nauuna si Anaba. Good for 2. 57. Parada 32. In and out. In and out. Still. Hindi. Na-recover ni Fragoso. Pull up J. Short. Short. Rebound Anaba. Sekretaryo. To Anaba. Uy, libre. Malakas lang. Fourth ray. Short. Pass. Triple J. Nawala na Steve Johnson. Degamo. Marcos. Unang free throw pasok. Split para kay Dagamo. 2 minutes and 43 seconds para sa third quarter. Next game po natin, SG Cafe versus CMB Waters. Ito po ang ating last game for tonight. Naisave pa ni Fragoso. To Triple J. To Marcos. Marcos drives. Marcos. Anaba. To 18 doon po sila. Map. Uy, sana. Sana. Back to the ball game. Degamo. Hand off to the Vera. Partially blocked. Tumatakbo si Triple J. Blanca inabot. Recover by Marcos. To Anaba. Anaba kay Rus. Anaba drives. All ball. Boleh. Sekretaryo to Fragoso. Wale. Rebound de Mesa. Spurs 4-3. Malakas yun.
Aras ba yan? Triple J. To Pragoso. 4-3. Short. Triple J. Sekretaryo naman. Bang! Marcos. Yes, Marcos. Cruz. To Marcos. 5. 7 seconds. End of the third quarter. 7. Nidoy. 10-point lead para the Titans. 87. Utegamo. Ang tigas ni Nidoy. Malakas na pa sa'yo para kay De Vera. Triple J. Short. Rebound. De Vera. Asto de Mesa. To Degamo. Traveling. Nidoy fakes and then bumawi yun, traveling din. De Vera. Short.
Cruz, 4-3, Wale. Rebound Demesa. Demesa, dalawa. Francisco. Second personal. Nakakaw play para sa We Are United, Youth United. We not, ano yung nakalagay? We not me. Fragoso, foul. Sinong foul? Nag-report. Second personal. 2 shots, Fragoso. First one is good. Rebound Shamson. Samson overseas. Carlos. Fragoso. 11-point lead. Parada Titans. Bintana para sa Youth United. Degamo. Second Demesa. Gandang galaw para kay Demesa. Walang L300 para sa Nick. NFK 8633. Pakialis ng program. Pagkakas sa Nick. Fragoso to De Leon. Tuan na ba? Si Jameson. De Vera, floater. Wali. Fragoso. Tuan na ba? Ano ba? Anaba. 11 ulit para sa parada. Gandang galaw. Supply na tira. Halos. De Leon to Halos. Inagawan na nga. Tiamson to Demesa. Deflected ang pasa. Demesa. Wale. Amenin 4-3.
Rebound Fragoso. Uy, Cardoso. Okay lang, kukuhanin ko na lang po buwan yung maga. For 3. Inalat sa long range ang Youth United. Wow. Ganda naman nun. Kaya lang sablay pa rin. Whoop! Uli! Wali. Basket bounce. Wow, Cardoso. Third personal foul. Nahulog din ang tres. Baba sa 8. 4 minutes and 17 seconds. De Leon to Jose. Jose to Marcos. Marcos drives. Inagawan pass. Nauna na si De Vera. All along. 87-81, 6-point lead para the Titans. Saan tumutunog? Yan po dyan, tumutunog talaga yan. Marcos. Fragoso, back to Marcos. Paul de Mesa. Hoy, map! Ay, nakasisip. Wala kasi 4. Buo mo yung ano, yung yan. Yung inaako ni Digamo doon. Eh, si ano nag... 42 eh. Pinagkaan niya yung pinapakain niya. Kaya nga, apat.
Ganda namang Hesi nun. Para kay De Vera. Sekretaryo versus Ras. Nakalusot. Tupragoso. 5. Jose. Apat. Marcos. Triple J. Grabe. Last 3 minutes. Ito walang bantay. Sekretaryo versus Ras. To Triple J. Anabas. Isa pa. Gandang pasa nun. De Vera finding Chamson sa ilalim. Libreng libre. Marcos. Uses the pin. Pull up J. Basketball. 1 minute and 23. De Mesa. Pushing foul. Number 48. Warning. 1 minute and 5 seconds. Raz. Eto na si De Vera. Uy, in and out. Umalog lang yon. Marcos. Same move. Pinasa kay Triple J. Drives. Back to Marcos. Pull up J. Short. Naputukan ng 24. Ang parada. 3-point lead. 35 seconds to play. Yan. 30 seconds. Ay, dalawang tira si De Vera. Pares. Ay, Fragoso. That's foul. Oh. First throw short. Triple J. Nice offensive rebound doon para kay Jose. Teka.
Four-point lead, 11 seconds. Penalty, penalty. Pag pumol kayo, free throw na. Yun yung corner. Ayun, sakay. De Vera, short pa rin. There's a foul. Basket timeout para sa parada. Uy, Adla ka. Minnesota,